میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، رب فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ حضرات محترم، ہم بطور مومن مسلمان، یہ تو بہت مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے مسلمان ہونے کے اعتبار سے کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آج اپنے حالات سے بڑے خائف ہیں، بہت زیادہ شاکی ہیں اپنے حالات کے بارے میں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے، ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور نظریں ہماری یہ چاہتی ہیں کہ آسمان سے ابھی فوج اترے اور ہماری مدد فرما دے، جبکہ رب نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی اسے اللہ تبارک و تعالی بھی نہیں بدلتا۔ ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، پہلے ہم اپنے کردار، اپنے کیریکٹر کو بدلیں۔ ہم جب اس میں لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ویسے اسباب مہیا فرمائے گا کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ حضرات محترم، آج ہم ہر طریقے کے زوال کی طرف ہیں۔ ہم مالی زوال کی طرف ہیں، ہم اقدار کے زوال کی طرف ہیں، ہم اخلاق کے زوال کی طرف ہیں، ہم کردار کے زوال کی طرف ہیں، ہم معیشت اور ہر طریقے کی زوال پذیر اور زوال کے غار عمیق میں چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اس زوال سے نکلنا ہے، اور زوال کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنا یاد رکھیں۔ ترقی کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، تنزلی کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام کرنے والا ہے اسے ہم نہیں کریں گے تو خود بخود آٹومیٹکلی ہم زوال کی طرف چلے جائیں گے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ کو آگرہ جانا ہے تو آگرہ پہنچنے کے لیے آپ کو چلنا ہوگا۔ اگر آپ چلیں گے نہیں تو آٹومیٹکلی آپ فیروز آباد میں وہیں کے وہیں پڑے رہیں گے، پھر آپ کو ترقی نہیں ملے گی۔ قرآن یہی بتا رہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر بقوم، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو نہیں بدلتا حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوششیں نہ کر لے۔ حضرات محترم، زوال، آج ہم جس ذلت اور پسماندگی کے دور سے گزر رہے ہیں، شاید اس سے زیادہ برا حال ہمارا اور کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم ہر طریقے سے پریشان ہیں، مالی حالات ہمیں دیکھیں، مذہبی طور پر ہم دیکھیں، ہم قومی طور پر اپنے آپ کو دیکھیں، ہر طریقے پر، علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اقوال کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، ہر طریقے پر ہم اگر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، جب قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسباب بناتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو وہ کیسے غار عمیق سے نکل کر عزتیں پا جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر سب سے بڑی مثال جن کو ذلت سے عزت کی طرف پہنچایا گیا وہ قوم بنی اسرائیل کی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے عزتیں عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کا یہ حال ہے کہ دنیا کے ہر استحصال کے ساتھ انہیں ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے، ان سے جینے کا حق چھین لیا گیا، ان کے گھر والوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان میں مبعوث فرمایا، اور پھر انہوں نے اس قوم کی، جب آپ نے اس قوم کی نگہبانی کی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عزتوں کی طرف لے کر گئے۔ حضرت موسیٰ کے ذریعے آپ نے جب تبلیغ اسلام کی، حالانکہ وہ لوگ بہت زیادہ ڈھیٹ تھے، مگر جب حضرت موسیٰ کا کلمہ انہوں نے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے لیے عزتوں کے راستے متعین کیے۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے کا حال کیا ہے کہ موسیٰ جب اعلان نہیں کیا اپنی نبوت کا، موسیٰ جب تک پیغمبر بنائے نہیں گئے ہیں، عزیزان گرامی، تب تک حال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی نبوت، اعلان نبوت اور رسالت سے پہلے کا حال کہ
جتنے بنی اسرائیل ہیں انہیں ہر طریقے سے مارا جاتا ہے، ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، مگر جب اللہ کے نبی نے ان کی تزکیہ کیا ہے تو پھر انہوں نے جب کلمہ پڑھا تب اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی، اور قرآن میں آیت کریمہ موجود ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا انعمت علیکم وانی فضلتکم، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تمہیں ساری دنیا پر فضیلت عطا فرما دی ہے، جب تم نے بدلنے کی کوشش کی ہے تب ہم نے تمہارے راستوں کو بدل ڈالا۔ حضرات محترم، یہ اب ان کی عزت کا دور ہے۔ بنی اسرائیل نے اب عزت پائی کہ اللہ نے ان پر اتنے انعام کیے ہیں، مگر وہ قوم بہت زیادہ ناشکری تھی، بہت زیادہ ڈھیٹ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر انعام فرماتا رہا، مگر وہ انعام کے بعد جہالت کی حد پار کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان میں تشریف لائے، انہوں نے کلمہ پڑھا موسیٰ کا، تو وہ نئی نئی خواہشیں پیدا ہو گئی ان کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کا حال بہت برا، موسیٰ آئے تو اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ حضرات محترم، آج آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی ہم سب صرف ایک ہی چیز کے لیے دوڑ رہے ہیں کہ ہمارا رزق اچھا ہو جائے، حالات اچھے ہو جائیں، پیٹ بھر کے کھانا میسر ہو سکے صحیح سے، یہی تو بھگ دوڑ ہے اور کیا ہے؟ بھائی بزنس بڑھائے جا رہے ہیں، کاروبار بڑھائے جا رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہمارے پاس دولت جمع ہو، ہماری زندگی صحیح سے گزر سکے۔ حضرات محترم، یہ تو ہمیں دوڑ دھوپ بھاگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے آدمی جانے کتنے حق مار لیتا ہے، کتنوں کا حق تلف کر لیتا ہے، کتنے لوگوں سے اپنے آپ کو برا بنا دیتا ہے، اور کتنے لوگوں کی برائیاں وہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، مگر حضرت موسیٰ کی قوم پر یہ بھی معاملہ نہیں۔ حضرت موسیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی کھانا عطا فرما دیا۔ کیا؟ منگو سلوا کی شکل میں۔ اب انہیں نہ بنانے کی ضرورت، نہ کہیں سے لانے کی ضرورت، جتنا مرضی چاہے توڑ اور کھا لو، کوئی بات نہیں۔ جنتی کھانا، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، جنت کی ایک نعمت ایک طرف، ہے کہ نہیں؟ وہ کھانا آتا رہا، لیکن کتنی جاہل قوم تھی دیکھیں، پھر انہیں لہسن چاہیے، پھر انہیں پیاز چاہیے، پھر انہیں دال چاہیے، کہتے ہیں ہم اس چیز پہ نہیں گزارا کرتے، ہمیں دوسرا کھانا چاہیے، ہمیں کھانا ہی الگ چاہیے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو تمہیں نعمتوں پر نعمتیں عطا دیتا چلا جا رہا ہوں، اور تمہاری جہالت کی حد ہو گئی کہ ایک طرف اللہ نے آپ کے لیے جنتی دسترخوان تیار فرما دیے، جب آپ کو بھوک لگے آپ کے لیے کھانا تیار ہے، آپ کو جتنا مرضی چاہے کھا سکتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی اس جاہل قوم نے حال یہ کیا کہ نہیں، ہمیں اس پہ گزارا نہیں کرنا، ہمیں لہسن پیاز چاہیے، دال چاہیے، کھانا الگ چاہیے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے فرمایا پھر تمہاری مرضی ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد سے وہ پھر دوڑ دھوپ شروع ہو گئی۔ پھر اللہ نے ان پر اور انعام کیسے فرمائے؟ مقام 3 میں ان پر عذاب رہا، بھٹک رہے مقام 3 میں، وہ بھٹکتے رہے، مگر اس کے بعد بھی اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے بند نہیں کیے۔ آج ہم کہیں دوڑتے رہیں، بھاگتے رہیں، بھٹک جائیں، مثال کے طور پر کسی پریشانی میں ہو، ہمارے بال بڑھتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں، کپڑے گندے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ مقام 3 میں بھٹک رہے ہیں وہ، لیکن اللہ کی رحمتیں پھر بھی ان پہ نازل ہیں۔ حال یہ ہے کہ ان کے ناخن نہیں بڑھتے، ان کے بال نہیں بڑھتے، ان کے کپڑے بھی گندے نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، پھر اللہ نے اپنی نعمتیں دیتا رہا، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، مگر اس کے بعد بھی وہ قوم باز نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں زوال دیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ بہت سارے انبیاء کا بے حق ناحق قتل کر ڈالا، پھر اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ آج ساری دنیا میں یہودیوں کو جس بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، عزیزان گرامی آپ بھی جانتے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ آج عیسائی مل کر یہودیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، مگر دل سے وہ بھی انہیں اچھا نہیں جانتے۔ آج یہودیوں کا وہ ملک ہے، ساری دنیا میں ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، مگر حضرات محترم بات یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ذلیل کر دیتا ہے تو پھر دنیا میں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ حضرات محترم، آج ہم اپنے حال کو بھی دیکھیں، ہم بھی اللہ کے ناشکرے بندے ہیں۔ اس نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، مگر ہم اس کی نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں کرتے، ہم بھی ناشکری کرتے ہیں۔ موسیٰ کی قوم کی بات الگ، عیسیٰ کی قوم کی بات الگ، سارے بنی اسرائیل انبیاء جتنی باتیں الگ۔ مصطفیٰ کی امت کو جو مقام اللہ نے عطا فرمایا وہ کسی اور نبی کی امت کو عطا ہی نہیں فرمایا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دنیا کی امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ کس لیے جانتے ہیں؟ رب فرماتا ہے تأمرون بالمعروف،
तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हो, बाज रखते हो। मैंने कहा हर बंदा अपने गिरेबान में झांके, हम कितनी भलाई का हुक्म दे रहे हैं। हम तो कर ही देते हैं कि दोस्त की शादी है तो यार लगाड़े बजा दे। बाप की शादी नहीं हो रही है, दोस्त की शादी हो रही है। ऐसा नहीं, ऐसा कर दो, दोस्तों की शादी हो रही है तो घोड़े का मुंह पीकर चले आ रहे। मैंने कहा यही कौम अगर इज्जतदार होना चाहती है तो फिर कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगी। कुरान ने जो फरमाया, कुरान गलत नहीं हो सकता, तेरा किरदार गलत है। कुरान तो ये कह रहा है तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से बाज रखते हो। मगर हमारा तो हाल ये है, हम बुराई का हुक्म दे रहे हो और अच्छाई से बाज रख रहे हैं। और जब हमारा हाल ये रहेगा तो फिर आप ये समझ लीजिए कि हमारे हालात बेहतर नहीं हो सकते। कुरान ने जो फरमा दिया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस कौम के हालात को नहीं बदलता जो कौम अपने हालात को बदलने की खुद कोशिश नहीं करती है। आज हम बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे अपने आप को। हजरात मोहतरम, हम दिन पे दिन गुनाह करते हैं, हम दिन पे दिन दूसरों के हक मारते हैं, हम पे दर पे झूठ बोलते हैं। शराबी, अय्यारी, मक्कारी, जिनाकारी, चोरी, डकैती हमारे अंदर मौजूद है, हमारी कौम में मौजूद है। मैंने कहा जब तक हम इससे तौबा नहीं करेंगे अल्लाह ताला हमें इज्जतदार नहीं बनाएगा। इज्जतदार बनना है तो अपना किरदार बदलो। कुरान का फरमान गलत नहीं हो सकता। कुरान में रब ने फरमा दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम दुनिया की बेहतरीन उम्मत हो सारी उम्मतों में। उसके लिए क्या? इसीलिए कि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो। हम अच्छाई का हुक्म देते हैं, हम तो अपनी औलाद को अच्छी तरबियत नहीं दे पा रहे हैं। ये कड़वे जुमले जरूर हैं लेकिन आप खुद सोचें, गलत नहीं है, सही है। बाप को फुर्सत ही नहीं है कि बच्चों से पूछ सके कि तुमने दिन कैसे गुजारा, रात को 12 और 1 बजे तक तुम कहां थे। क्यों? इसलिए कि बाप ने, उसने बच्चा नहीं, बाप पैदा कर दिया। जब वो अपने लफंग में दोस्तों में बैठकर रात को 1 बजे आता है तो अब इसने उसको ये तरबियत तो दी नहीं थी पहले से कि इससे पूछ सकता कि तू था कहां। अब अगर पूछेगा तो उल्टा जवाब पाएगा। मैंने कहा इसलिए मुस्तफा ने फरमाया ना, सबसे पहले अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, फिर वो चाहे जितना बड़ा हो जाए, जब तूने उसकी तरबियत अच्छी मुस्तफा की सुन्नतों के मुताबिक कर दी होगी, वो तेरा गुस्ताख नहीं हो सकता। वो चाहे जिस उम्र को पहुंच जाए, वो कभी तेरे सामने आंख उठाकर बात नहीं करेगा। मगर हमने तो शुरू से हाल ये बना लिया, हमारे पास वक्त ही नहीं है बच्चों की तरबियत के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, बदलो अपने आप को, अपनी तरबियत पर गौर दो, अपने बच्चों को अच्छा बनाओ, उन्हें नबी की मोहब्बत सिखाओ, उन्हें नबी कौनैन की सीरत सिखाओ, वरना हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। कौन से दिन का हम इंतजार कर रहे हैं कि जब आग हम पर बरसने लगे, और वो तो बरस जाती अब तक। जितने बुरे अमाल हमारे हैं ना, हम पर आग पत्थर सब बरस जाना चाहिए थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने फजल फरमाया और मुस्तफा के सदक़े में कुरान ने खुद इरशाद फरमा दिया। रब फरमाता है हबीब आपकी वजह से मैं इस कौम पर अज़ाब नहीं नाज़िल फरमाता। कुरान की आयत, उसका मफहूम यही है कि आप है ना इस कौम में, इसलिए इन पर अज़ाब नाज़िल नहीं होता, आसमान से आग नहीं बरसती, पत्थर नहीं बरसते, वरना हमारे हालात तो वही हो गए हैं अज़ीज़ान गिरामी जो हालात बनी इसराइल के थे। हजरात, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को बदलें, अपना तज़किया नफ्स करें, अपने कैरेक्टर को बदलें, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अपने बच्चों को सच्चा मुसलमान बनाएं। आज खुद सोचिए हमारे मुआशरे में मुसलमान कितने नजर आते हैं। आप ये सोचे कि जुमे के दिन जितने लोग टोपी लगाकर आ गए मुसलमान हैं, गिनती के जरूर हैं, कैरेक्टर और किरदार से मुसलमान है वो। कभी किसी के साथ बेइज्जती कर दी, किसी बड़े का एहतराम नहीं, किसी छोटे पे शफकत नहीं, ये ईमान का तकाजा ही नहीं है। ईमान का तकाजा ये है कि जो तुमसे उम्र में बड़ा है उसका अदब तुम्हारे लिए जरूरी है। नबी फरमाते हैं मन लम युक़िर कबीरना व मन लम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों से मोहब्बत नहीं करता, नबी फरमाते हैं वो कुछ भी हो सकता है मगर हम में से नहीं हो सकता। ये नबी की हदीस है। हमने गौर किया इसके बारे में, हमने कभी ख्याल किया इसके बारे में? मुस्तफा की हदीस, नबी कौनैन ने जो इरशाद फरमाया वो गलत हो सकता है? बताइए आप, हो सकता है गलत? नहीं हो सकता। मैंने कहा मेरे भाई, एक शब बारात आई और शब बारात की रात में हमने जाकर इबादत कर ली, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, मगर मैंने कहा होना तो यह चाहिए कि हर रात शब बारात जैसी होना चाहिए। शब बारात में पूरी रात जागते हो,
हर रात पूरी रात जागने के लिए नहीं कहा जाता, आओ ईशा की नमाज पढ़ो, घर चले जाओ, फजर की नमाज पढ़ लो। अरे करके तो देखो, फिर आपकी जिंदगी में भी बदलाव आ जाएगा, आपके सारे मामलात में अल्लाह तबारक व तआला आपको बदलाव अता फरमा देगा, आपको दुनिया में इज्जत मिल जाएगी, मरने के बाद इंशाअल्लाह जन्नत मिल जाएगी। मगर हमें खुद को बदलना होगा। हम आज खुद को बदल ही नहीं रहे, इसलिए कि हम आज एक ऐसे जवाल की तरफ जा रहे हैं, मगर हमें नजर नहीं आता हम में से जो जिस हाल में है उसे सिर्फ अपनी फिक्र है, दूसरे का कोई ख्याल नहीं, दूसरे की कोई फिक्र नहीं। मैं ठीक हूं, दुनिया भाड़ में जाए, मैं ठीक हूं, दुनिया क्या है मुझे नहीं पता, मैं ठीक हूं, मेरा पड़ोसी मर रहा है मुझे कोई एहसास नहीं, मैं ठीक हूं, बस मैं ठीक हूं। मैंने कहा वो दिन आपके साथ भी आ सकता है जब दूसरा कहेगा मैं ठीक हूं, वो क्या कर रहा है जान लो। सरकार ने क्या फरमाया, मैंने बताया था ना, नबी ने फरमाया अल मोमिन कजसदिन वाहिदिन, मोमिन एक जिस्म की तरह है, जिस्म की तरह। कहा कैसे भूल जाते हैं आप, एक जिस्म की तरह। हमारा जिस्म है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। अब चोट यहां लगेगी, दर्द कहां होगा, यही होगा। यहां लगेगी दर्द, यही होगा। यहां लगेगी दर्द, यही होगा। यानी कि एक जिस्म के जिस उज़्व में तकलीफ हो, दर्द दिल ही महसूस करता है। नबी फरमाते हैं यही तो ईमान की हलावत है कि एक मोमिन को तकलीफ हो तो हर मोमिन को उसका एहसास होना चाहिए। जिस दिन ये एहसास हमें होने लगा इंशाअल्लाह फिर हमारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। मगर हम तो इस दुनिया में जाने कौन से नजरिए के साथ जी रहे हैं, हम तो चाहते ये है कि बस हम रहें, बाकी दुनिया हमारे तलवे चाटे। हम तो चाहते ये हैं कि हमारी इज्जत बनी रहे, अगर कोई हमसे ऊंचा जा रहा है तो उसको नीचे गिरा लो, उसको जलील करो दूसरों के सामने। मैंने कहा याद रखो, आप जिसे जलील करना चाहते हो उसे अगर अल्लाह ने चाहा तब तो वो जलील होगा, वरना आप खुद जलील हो जाओगे। जिसे मेरा रब इज्जत अता फरमाता है उसे दुनिया में कोई जलील कर भी नहीं सकता, और जिसे रब जलील करना चाहता है उसे दुनिया में कोई इज्जत नहीं दे सकता। क्या आपने नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले, बड़ी बड़ी शरबत वाले, बड़े बड़े नाक वाले कभी कभी लोगों के सामने ऐसे हो जाते। मैंने तो ऐसे भी देखा लोग जिनकी जुबान इतनी लंबी, पूरे मोहल्ले में जिनके सामने कोई बात करने को तैयार नहीं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा जलील कर दिया कि आज वो किसी ठेले वाले के सामने बोलने के लायक नहीं रहा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला की बारगाह में जब जुबानें दराल हो जाती हैं तो अल्लाह ऐसा जलील कर देता है कि फिर दुनिया का सबसे नीचे तबके का आदमी भी इसकी जुबान को चलाने के लायक नहीं होता। अजीजान मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए, हमें इज्जत और जिल्लत का मालिक रब को मानना ही चाहिए, वही मालिक है, बस उससे वाबस्ता हो जाओ। जब उससे वाबस्ता रहोगे इंशाअल्लाह फिर दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बदलने की कोशिश हम नहीं कर रहे अपने आप को, बदलो। इन बच्चों को जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारे मुस्तकबिल के रोशन चिराग हैं, अगर ये सही होंगे तब हमारी नस्ल सुधरेंगी ना। कभी गौर किया हमने? नहीं, हमें फुर्सत नहीं है, हम अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। टीचर आया, क्या पढ़ा कर क्या चला गया कुछ नहीं पता। मैंने बताया आप लोगों को, शायद याद होगा, हम अपने बच्चों की सही तालीम नहीं कर पा रहे, तरबियत नहीं कर पा रहे। और याद रखें, अगर तरबियत अच्छी नहीं है तो फिर तालीम फायदेमंद नहीं हो सकती। तालीम से पहले बच्चों की तरबियत अच्छी होना चाहिए, और यह तरबियत ना होने की वजह है कि हमारी कौम की बच्चियां मुर्तद्दा हो रही हैं। तरबियत ना होने की वजह है हमारी कौम के बच्चे मुर्तद हो रहे हैं। मैंने कहा उनकी तरबियत अच्छी हुई होती, उन्हें सिखाया गया होता कि याद रखो मुस्तफा के दीन से बगावत नहीं करना है, अगर गले पे छुरी रख दी जाए सर कट जाना चाहिए, मगर नबी का गद्दार नहीं होना चाहिए। अगर ये तरबियत हमने की होती तो आज हमारी कौम की इज्जतों को नीलाम नहीं किया जा रहा होता। हजरात मोहतरम, जब किसी मुसलमान की बच्ची किसी गैर से जाकर शादी कर लेती है तो दूसरे लोग हंसते हैं अपने कानों तक बातें फैलाकर। मैंने कहा तुझे शर्म आनी चाहिए, उस मुसलमान की इज्जत गई है, तुझे उस पर रोना चाहिए कि मौला ये मेरी कौम की एक मेरी बच्ची की तरह थी, इसने इस्लाम को छोड़ दिया है, आज मेरा भाई जलील हुआ है, इलाहुल आलमीन मेरे कौम की बच्चियों की हिफाजत फरमा। लेकिन हजरात, हमें इतना बड़ा ज़र्फ मिलेगा कहां से? हम तो चाहते ये हैं कि दुनिया हमारे सामने जलील होती रहे, और अगर किसी के अल्लाह ना करे, अगर कोई हमारे सामने, हमारे मोहल्ले में, हमारे आस पड़ोस में अगर किसी के साथ कोई ऐसा अनहोनी हादसा हो जाए
फिर तो आप देखिए गली के नुक्कड़ पर बैठने वाला, इधर चौराहे पर बैठने वाला, चाय की दुकान पर बैठने वाला, सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक होता है, और वही मुसलमान, वही भाई जिसकी इज्जत पर पर्दा डालना चाहिए था, उसे सरे बाजार पर्दा उठा करके उसकी इज्जत को नीलाम करने की कोशिशें की जाती हैं। मैंने कहा यही चेहरा लेकर मुस्तफा की बारगाह में जाओगे? मैंने रात को एक हदीस सुनाई थी आपको। अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े गुनाह माफ फरमा देता है, लेकिन हदीस में सरकार फरमाते हैं वदा अहलुल हिक़्दे बिहिक़्दिहिम हत्ता यऊदु। सरकार फरमाते हैं लेकिन चुगलखोर को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ नहीं करता, उसकी चुगलखोरी की वजह से, उसकी गीबत की वजह से, हत्ता यऊदु, यहां तक कि वो उससे तौबा ना कर ले, सच्ची तौबा। मैंने कहा आप दूसरी दुकान पर बैठकर जब दूसरे की गीबत करेंगे, इसी का नाम तो गीबत और चुगली है, तो आपको क्या बख्शिश की जरूरत नहीं है? क्या आपको अल्लाह के अजाब से डर नहीं है? क्या आपको जहन्नम की उस शोलों से डर नहीं है? मैंने कहा हर बंदा डरने की कोशिश तो करता है, कहता तो यह है कि मैं रब से डर रहा हूं, मगर हकीकत यह है कि वो अल्लाह से डरने वाला नहीं होता। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर पूरे इस्तिकामत के साथ कायम और दायम रहे, और हम कभी किसी हाल में भी मुस्तफा जाले रहमत के बागी ना हो सके। अज़ीज़ान मोहतरम, हम किसी हाल में भी नबी के दीन से दूर ना रहें, बल्कि हर हाल में मुसीबत का सामना हो, परेशानियों का सामना हो, अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाकर पेश कर दो, नबी ये कौनैन के दीन की खातिर लगे रहो। इंशाअल्लाह जब खुद सही हो जाएंगे तो बाकी सारे कामों का मुसब्बिबुल अस्बाब मेरा रब है, वही हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाता है। इसलिए जब रब ने हमसे वादा किया और रब ने हमें बता दिया कि ऐ लोगों, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, उस कौम को कभी अल्लाह तबारक व तआला नहीं बदलता उसके हालात को, जब तक वो कौम अपने आप को खुद ना बदलने की कोशिश कर ले। इसलिए हमें चाहिए कि हम खाली ऊपर आसमान की तरफ मुंह उठाकर इंतजार ना करें कि जिब्रील हमारे लिए फरिश्तों की फौज लेकर के नादिल होंगे। हमें चाहिए ये कि हम अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने अक़दार से अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, फिर अल्लाह ताला सबब पैदा फरमाएगा, फिर हमें इज्जत अता की जाएगी। बनी इसराइल को अल्लाह ने 3 चेहरे दिए हैं। पहला सबसे जिल्लत का, फिर उसके बाद अल्लाह ने उन पर नेमतें नाजिल फरमाई, और रब ने इरशाद फरमाया या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। क्या बनी इसराइल याद करो, मैंने तुम्हें अपनी कैसी खास नेमतें अता फरमाई और तुम्हें सारी दुनिया पर फजीलत अता फरमाई। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी बनी इसराइल को फिर जलील किया। क्यों? कि जब उसने नेमतों का एहतराम नहीं किया, जब उसने नेमतों पर शुक्राने अदा नहीं किए, तो फिर अल्लाह ताला फिर उस कौम को जलील कर देता है। हमें अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, हमें चाहिए कि हम उस पर शुक्राने अदा करें, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में सजदे करें, हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला को राजी करें। लेकिन नहीं, हम तो आए जुमे के दिन तकरीर सुनी, लेकिन हमारे कानों में इधर से आवाज जाती है और इधर से निकल जाती है। हम तो सोचते ये हैं कि तकरीर करना मौलाना का काम है बस। मैंने कहा मेरे भाई, ये हमारा काम नहीं, काम है भी और नहीं भी, लेकिन आपका भी ये काम है कि आप जो दीन सीखें उस पे अमल करें। वरना हमारा काम ये नहीं है कि हम आपसे अमल कराएं, हमारा काम सिर्फ आपको बताना है, और बताने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। कुरान की आयत है वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ऊपर सिर्फ आप तक दीन पहुंचा देने की जिम्मेदारी है, दीन पर अमल कराने की जिम्मेदारी नहीं। अगर आप जिम्मेदारी अपनी नहीं कबूल करते हैं, अगर आप दीन पर कायम नहीं होते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि हमारे आने वाले रास्ते बहुत भयानक, हमारी कब्रें तारीख हो जाएंगी, हमें कब्र और हश्र में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मौला ताला की बारगाह में दुआ है, इलाहुल आलमीन हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए और हमारी दुनिया और आखिरत को मौला ताला बेहतर बनाए, हमारी कब्रों को मुनव्वर, रोशन और ठंडा करे, और हश्र की हमें गर्मी से अल्लाह रब्बुल इज्जत निजात अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।